aba ay se ki to ko do fanya wa ne to e gangara mali camara donc de ko mi ramé ok d'accord monsieur le maire nte bon am se ka don e ka commune re am boro dugu na sanu e kayne ray il se ka a situation re fanya a cité le no to me ka commune kon na ni am chebe jugo di y population du mel de beno ka bara bi sine no mun ne makataya bon jamude commune wali dugu mwan nani officiellement bon kayne e a dugu ba do quoi c'est la population ta 3000 et quelques habitants. Bon, Maracao de Babara et Séné, Bahamara, Babara Fambawade. Voilà. Ok, d'accord. Comme on l'a soumé, non? Oui, nous connaissons que nous sommes bien, nous sommes bien, nous sommes bien, la population est bien, nous sommes antara du farla ñogon kan an kuma na wi fuma kina fani chaman da anka an kuloka bon ana na se erma en tant que maire une autorité de ce village hakina ere dum be ebolo kada ni ko lo nunka bon en flé wati mena problème do damere kanyara il va qualifier pour crise sociale adamna na sanche ata 3 ou 4 mois on là bon crise sociale mais kanyara anda dona akumala c'est ne ya akuma be nyuwele wonyinga o anya kuma do me awawolo kanyara ateka sega nyon fana no e jongo kuma ye bon anyu wele wonyinga apowe la ala mina ko bon on a ya we information dama parce que ne wele on a ya un dimanche le 17 juin 2018 bon on a ya ne wonyinga ko mo do le parce que be ko ne ba do mali kono chere la wakati do temna dona tumbe malla mais en fait là dona teble en doit jamu de commune kono dona te o dona ko kele o de kanyara ka o bolo on na jogoni parce que ko mo do le be lu be ma ke tuye joye mais ça ou rete joye bon ko mon le tara kutara ou ko kutara on do la nyoro ani kai bon ani nyoro re quoi don nana ka afo duguti ka ka dugu fara nyonga ko lu mako be dugu la ko bon duguti o ka le dugu fara nyonga donc ka kuma duma bon ko sa ko lu tara nyoro ou tara kai donc ku ye tondo sigi ko to ko Nations Unies tondo do ko lu dono kono donc ko mo kana fo oluma ko jon ni mo min ko oluma jon wati datugu ibe amani sa amem we nanu yere ke quoi ni mo min ko oluma jon do we ni ni bon en doit dire la ka woni olu se ko dimna ko sobe parce que lo ko ka do franyo ka dugu ne ni vraiment ko may quoi ko jonate olu bolo parce que jonate lara debe u bere sigira nyonga amake olu tlela fo depuis olu fo du ti ko olu fo u sigira nyonga ko dunya min tuma ani nyonje vraiment o dunya yi u sigira ko bala bon ka lara do gla oni nyonje mi be sigi ja u bolo donc u bo o lara do kono o lara fana dugu be te quoi parce que kabla de do donc lara bi ni kabla minje bon ni ali be ka bo o la rengono ibo kabla mo de faranyonga donc ay ga hakila fuye o le kunya ni mai maintenant dugu be faranyonga ko ni mo mga o ma jon katla ga do yalike vraiment ko o e fin de o chema quoi donc woni o ma ja e dugutuye bon ando mo nu ngoni ayera parce que mo nu sa de jekte wala la mi jekte wala mari sisoko samunu mo olu de baye a ko mbul wala quoi beaucoup de temps de la côte to ku gambana bon mena ko mo shi kara fo olu ma jon bon na ne en toi asigra nyonga ne wininga bon we ni defo du de la ka we ni defo bon et puis ku ga mo do be français o dama si so ani tutu jagte
mais ko minnu bɔ a bɛ fɔ minnu ma minnu bɛ jɔnya kɛlɛ la olu ko k'olu ka mɔgɔ min bɛ faransi ko o de ye olu wele parce que o yɛrɛ kuma bila siti kan wasapu kan k'a bila yɔrɔ bɛɛ ko kaɲarakaw c'est que n'u u ko ko n'u tɛ fɛ olu ka to jɔnya kɔnɔ bon jɔnya ye kafiriya de bon kaɲarakaw ye kafiriw de olu ye silamɛw de donc silamɛ ni kafiri man ka jɛ fɛn kelen na donc olu fana ye kaɲarakaw bolo fɛn o y'a to kaɲarakaw bolo donc kaɲarakaw ko n'o de san parce que olu bɛnbakɛ de tun bɔ olu bolo jɔnya la bon o jɔnya bannen bɛnkan de b'u ni ɲɔgɔn cɛ laadaw kɔnɔ donc o bɛnkan ninnu na ni nafa dɔ de ye o nafa bɛ côté fila in bɛɛ kan donc ni o bɛnkan in tɛ yen n'olu ye o bɛnkan in bɔrɔtɔ sisan donc bɛnkan in fana na ni nafa minnu ye a bɛ komi o nafa ninnu bɔrɔtɔra quoi donc n'u jɛra u bolofɛn kɔ n'o ye forow ye n'o ye en tout cas fɛn fɛn bɛnkan na ni fɛn fɛn ye k'a di mɔgɔ ninnu ma n'u jɛra bɛɛ kɔ olu fana b'u ka fɛn wɛrɛ récupérer donc u nana o kuma fɔ an y'u bɛɛ lasigi ɲɔgɔn kan tugun donc ka mɔgɔ ninnu ɲininka ko nana cogo di bon u ko ko olu yɛrɛ da de y'a fɔ anw ye parce que o rapport de filɛ ne bolo tan ni n ka rapport kɛ que n y'a déposé tribunal la tribunal ka réception de filɛ nin ye u y'a réceptionné ka kelen segin ne ma quoi donc mɔgɔ ninnu yɛrɛ da de y'a fɔ ko a tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko jɔnya tɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ bon ne ko ni jɔnya tɛ yen kɛlɛ kun ye jumɛn sisan ko jɔnya tɛ yen mais olu bɛ kɛlɛ min na ko Ganbana o Ganbana ko in bɔra ni Mauritanie ni Sénégal de parce que jɔnya b'o yɔrɔ ninnu na donc olu fana ka mɔgɔ minnu bɛ Faransi Damasɔgɔ de ye olu wele k'olu don nin ko in na bon ne ko ma c'est à dire a b'a fɔ Dama ni jɔnya tɛ yen a y'a fɔ Dama dɔrɔn ko jɔnya t'a bolo parce que laada bɛ yɔrɔ bɛɛ bon laada mun ni ɲɔgɔn cɛ sisan comme olu bɔra jɔnw na mais u yɛrɛ tɛ jɔn ye donc minnu fana bɔra hɔrɔn na n'olu u cogoya la donc misaliya sisan ni laada mun ni ɲɔgɔn cɛ ni kɔɲɔ bɛ hɔrɔn ninnu bɔra sisan minnu bɔra jɔn na ni jɔn tɛ bilen olu ka muso olu de bɛ taa tobili kɛ o hɔrɔn ninnu fɛ donc n'a bɛ ni kɔɲɔ bɛ olu fana bolo sisan ou bien ni banni bɛ yen misaliya la ni u bɛ dugutigi ka kabila kɔnɔ dugutigi muso de bɛ taa olu ka tobili kɛ ka taa u ka jita kɛ dugutigi dɔn de bɛ taa lɔgɔ ta k'a d'u ma u ka baara bɛ olu muso b'u sigi dɔrɔn u tɛ foyi kɛ o bɛnkan de b'u ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ kaɲara dɔrɔn hali jankun tɛ yɛrɛ o bɛ yan jankun tɛ kɛrɛfɛ dugu bɛɛ la o laada de b'an ni ɲɔgɔn cɛ bon ni mɔgɔ min ko a ka réalité tɛ kelen jɔnya bɛ yɔrɔ min ani aw bɛ réalité min kɔnɔ u tɛ kelen mais aw bɛ k'u kɛ kelen k'a sɔrɔ o t'anw fɛ yan parce que et puis ko in bɛ cogo min o bɛ ka ko in lakali cogo min ani an bɛ min kalama c'est à dire i n'a fɔ ko kelenw tɛ quoi parce que min bɛ ka fɔ diɲɛ fɛ ani min bɛ ka fɔ médiaw dɔ kan ani an bɛ réalité min kalama c'est à dire on dirait que problème kelen tɛ quoi parce que minnu bɛ ka nin fɔ yɔrɔ wɛrɛ olu bɛ ka fɔ anw ye ko jɔnya tɛ bon yɔrɔ an kɔni tɛ se ka rapport kɛ ka taa o déposer tribunal la n'an bɛ fɛn inventé ka k'a kɔnɔ an ye o réunion kɛ don min olu bɛɛ tun bɛ yan jankun tɛ dugutigi yɛrɛ tun bɛ yan donc ne y'a fɔ ye c'est à dire an kana sigi bonya an ni ɲɔgɔn cɛ quoi donc an kana don kɛlɛ la vraiment kɛlɛ min t'an ka kɛlɛ ye kɛlɛ daminɛna yɔrɔ min n'a sɔrɔ olu bɛ jɔnya kɔnɔ an fɛ jɔnya tɛ mɔgɔ tɛ sɛnɛ kɛ mɔgɔ ye i tɛ baara wɛrɛ kɛ mɔgɔ ye i muso tɛ mɔgɔ ta ye c'est à dire i ka fɛn bɛɛ i ta ye quoi bon n'i ka fɛn bɛɛ i ta ye o jɔnya yɔrɔ bɛ min i tɛ baara kɛ mɔgɔ ye donc vraiment en un mot c'est à dire jɔnya tɛ yen an ma jɔnya ye en même temps minnu b'a kɛlɛ la olu yɛrɛ y'a confirmer aw ye ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko jɔnya tɛ yen bon mais min b'u bolo sisan anw tora parce que u donna kɛlɛ la u ka kɛlɛ tɛ min ye quoi voilà en tout cas o problème de bɛ Kaɲara sisan. Bon, vous en tant qu'autorité municipale, est-ce que mɔgɔ minnu bɛ ka nin kɛlɛ in kɛ u dun ye aw ka dugudenw dɔ de ye hali n'a sɔrɔ u bɛ sigilen don extérieur la bi mais est-ce que a y'a laɲini an n'u ka sigi ka kuma ou bien ka bɛn ko kan mun b'a to nin kɛwale in bɛ se ka dabila yan'a ka se yɔrɔ jan parce que an kumana ni dugumɔgɔw kumana nin ninnu digira mɔgɔw la kosɛbɛ mɔgɔw ye kuma caman wɛrɛw fɔ bon yan'a kana se k'o furugufurugu ye a ka wolo fɛn wɛrɛ la mɔgɔw ma sigi ni mun ye aw kɛlen en tant que autorité a kɛlen ka fɛɛrɛ jumɛn dɔ tigɛ sen kan walasa k'o ko bali. Bon ko bɔra minnu na Faransi parce que u bɛ ka mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔ ko Dama Sisoko ani Tutu Jakite en tout cas olu de bɛ ko in na kosɛbɛ quoi minnu bɛ yan olu de bɛ ka olu pousser parce que Dama Sisoko yɛrɛ n y'a mɛn ko o de tun bɛ ka balo di mɔgɔ ninnu ma fɔlɔ
u kana taa balo ɲini mɔgɔ si fɛ k'a kun bɛ malobɔrɔ 2 di dɔ ma a kun bɛ 1 di dɔ ma bon sisan k'a dɛsɛra o yɛrɛ la 2 kun bɛ di minnu ma sisan bɔrɔ tilancɛ de bɛ ka di olu ma bon 1 kun bɛ di minnu ma olu yɛrɛ kɔni bɛ ka débrouiller u yɛrɛ quoi bon olu bɛ faransi de u ma se ka na u ka dugu la jusqu'à présent sinon n'u tun nana an tun b'olu wele an n'u bɛ sigi mais minnu b'a ko kɔnɔ yan an y'u wele siɲɛ caman an n'u sigira ka kuma kɛ a lajɛ dɔ sen fɛ de ko u yɛrɛ y'a fɔ u da la ko tiɲɛ yɛrɛ la ko jɔn t'u ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛɛ de ye kelen quoi bon maintenant n'u bɛɛ ye kelen ça y est ne ɲɛ tɛ a kɛlɛmayɔrɔ la quoi mais n y'a fɔ cogo min olu donna kɛlɛ dɔ de la u ta tɛ kɛlɛ min an kɔni y'u wele ça y est k'u sensibiliser kosɛbɛ a ka kɛlɛ tɛ min ye ani minnu bɛ kɛlɛ kelen kɔnɔ n'a ka réalité tɛ kelen a y'a f'u ye ko a ka réalité tɛ kelen quoi parce que u ka cɛ dɔ bɛ yen mun b'u ɲɛma n'a a bɛ to ka kuma réseaux sociaux kan ko Dancira Hame parce que a ye kɔrɔfɔ dɔ mɛn c'est à dire ne fɛ u ka mɔgɔ lawuli ka na Jangude commune kɔnɔ ka na o sɛgɛsɛgɛ parce que a ko Kɛndera ko a bɛ fɔ minnu ma ko jɔn parce que an bolo jɔn tɛ yan mais comme ale ko jɔn ko u muso t'u ta ye donc k'u matigi ninnu de bɛ taa si u musow fɛ o kɔni an bolo o ye baganya de ye quoi bon o kɔni o t'an bolo yan n'a bɛ ka inventer n'o bɛ yɔrɔ wɛrɛ Jangude commune kɔnɔ a tɛ se ka na du kelen yira Jangude commune kɔnɔ a tɛ se ka na du kelen yira Kɛndera o bɛ pratiquer du min kɔnɔ a tɛ yan c'est pourquoi u bɛ ka nkalonbaw tigɛ k'u bila ka taa yɔrɔ la dɔrɔn c'est à dire ka mɔgɔw paniquer mais minnu bɔra a réalité kalama n'u ye ne ɲininka ou bien n'u nana terrain kan u y'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ ka min fɔ o tɛ tiɲɛ ye quoi réalité tɛ an kɔni y'u wele k'u lasabali wagati dɔ la yɛrɛ ne y'u wele ka na ko k'u tɛna mairie ka kumakan yɛrɛ jaabi bon mais tellement que an bɛ fɛ ka solution sɔrɔ ko in na ne ye convocation c'u ma u ba ka ne ka convocation répond mais ne ma n yɛrɛ ta u fɛ quoi parce que an bɛ crise de kɔnɔ o crise pour que an ka solution sɔrɔ a la il faut que dɔ de ka sabali c'est pourquoi moi en tant que maire ne ye convocation c'u ma wagati dɔ la u ba ka na jaabi mais o bɛɛ kɔfɛ n bɛ to k'u wele k'u ka na ni problème bɛ n b'u wele u bɛ na n'u sensibiliser u kɔni u bɛ to ka na kɔrɔfɔ lamɛn quoi bon n'a ye kuma min f'u ye sisan c'est que a bɛ don hakili la mais n'o la u ka faransikan ninnu de b'u wele minnu b'o kɛlɛ kelen na faransi olu de b'u wele k'u kana sɔn parce que u yɛrɛ o de f'an ye quoi ko n'u bɔra yan ko faransikaw de b'u wele c'est pourquoi an bɛ k'a f'u ye faransikaw bɛ ka min f'u ye o ni olu bɛ min kɔnɔ vraiment a réalité tɛ kelen ye an kɔni bon toujours an b'a kɔnɔ an bɛ ka fan fila in bɛɛ wele k'u sensibiliser walasa an bɛ se ka bɔ nin crise kɔnɔ cogo min. Mais monsieur le maire est ce que nin ko in ma tɛmɛ ni sensibilisation dɔrɔn kan parce que an dugumɔgɔw kumana dɔ y'a fɔ k'a fɔ ko ni n'a kɛwale ɲɔgɔn damaw de bɛ na ni gɛlɛyamɔdɔ dɔ dugu kɔnɔ i n'a fɔ an ka jamana yɛrɛ b'a dɔn kan sisan nɔ n'o ye kɛlɛ min bɛ intercommunautaire min tun bɛ fɛ ka wuli entre dɔgɔnɔw ni filaw ni ɲɔgɔn cɛ a ɲɔgɔnna bɛ fɛ ka k'o ye parce que u yɛrɛ ye vidéo dɔw k'a la an yɛrɛ ye minnu lamɛn mun yɛrɛ bɛ mɔgɔw dusu bɔ kosɛbɛ a bɛ mɔgɔw bila k'u bila ɲɔgɔn na kosɛbɛ bon olu dun ko aw de kɛra u la sabalibaga ye olu bɛ aw de kɔ en tant que autorité est ce que n'an m'a ko ta ni fanga ye sisan nɔ u ko mun yɛrɛ y'a fɔ cogo min a kana na wolo fɛn na fɛn ma sigi ni fɛn mun ye parce que ko ni jamana min hakili to nin ko in na ko jamana hakili tɛ ko la k'a bɛ bɔ a la ne kɔni hakili la est ce que a kan ka dan sensibilisation dɔrɔn ma an man ka wuli k'aw cɛsiri a kɔfɛ hali ni tribunal la tɔgɔ bɛ k'a la parce que ni incitation à la violence de mɔgɔ minnu bɛ ka weleli kɛ u bɛ ka mɔgɔw bila fili jugu de kan mun bɛ na ni balawu ni ka mɔgɔw fara ka bɔ ɲɔgɔn na est ce que aw man ka se ka mesure wɛrɛ ta mun tɛ sensibilisation dɔrɔn ye. Voilà, effectivement an y'a daminɛ ni sensibilisation ye bon n'an ye mesure fɛn fɛn ta sensibilisation bɛ o mesure accompagner de c'est pourquoi n y'a fɔ cogo min ko ne ye n ka rapport kɛ parce que a sera niveau dɔ ma donc il a fallu que an ka gendarmerie o tribunal o il a fallu que an ka olu informer quoi ani préfet c'est pourquoi ne ye n ka rapport kɛ en place na préfet b'a la sous préfet b'a la tribunal b'a la donc n ye tribunal ta déposer mais préfet ta de ma se ka déposer fɔlɔ donc n bɛ taa n'o ye pour que réalité min bɛ yen u y'a mɛn mais fɛn cɛ yɛrɛ ye min ye je crois que caman bɔra a kalama sisan mais cela n'empêche n bɛ taa ni rapport ye a kan ka déposer yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ taa n'a ye pour que u fana b'u ka disposition ta quoi voilà mais o n'a ta bɛɛ n b'u sensibiliser kɛlɛ fu ye nafa t'a la quoi voilà.
kuma ka laban jumɛn yɛrɛ b'e bolo nin ko in na ka da a ka nin communauté ninnu yɛrɛ ni Mali ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kulo kan walasa ka nin ko in kan en tout cas kuma laban bɛ ne bolo c'est que n bɛ aw fo fɔlɔ an minnu nana ka nin interview kɛ parce que nin de b'a to ko tiɲɛ yɛrɛ ye min ye hali ni bɛɛ ma se ka dɔn caman bɛ se k'a dɔn min bɛ terrain kan quoi donc minnu bɛ ka galonbaw tigɛ k'a bila réseaux sociaux kan k'a bila ka taa radio so la bon u ma se aw ma u kɔni bɛ k'a mɛn dɔrɔn parce que u bɛ ka parti kelen de lamɛn donc o parti min bɛ u ka côté la u bɛ k'u ka information de bila ka taa mais je crois que aw nalen a ye parti fila in bɛ lamɛn ka na information officielle fana bɛ mairie la ka na o fana ta k'o lamɛn je crois que n b'aw fo la kosɛbɛ n'o bɔra yen c'est que ne kɔni b'a ɲini mɔgɔw fɛ c'est que ni ko kɛra cogo o cogo u kana information ta à la source n'o de ma kɛ dɔrɔn a tiɲɛ tɛ dɔn et puis kɛlɛ tɛ ban quoi bon ka tila k'a f'u ye u bɛ k'a fɔ ko jɔnya ko kelen min bɛ yan c'est ne b'a fɔ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ tulo bɛ ne kan na ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin lamɛn k'a fɔ en tout cas jango tɛ territoire kan jɔnya tɛ yen mɔgɔ tɛ sɛnɛ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ tɛ taa tunga la ka na i ka wari di mɔgɔ ma c'est à dire i yɛrɛ ka fɛn bɛɛ y'i ta ye quoi i yɛrɛ y'i ta ye i ka fɛn bɛɛ y'i ta ye donc jɔnya tɛ anw fɛ donc k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɛlɛ min bɛ sen na c'est que kɛlɛ min don en tout cas n t'a fɔ yɔrɔ wɛrɛ dɛ mais jango tɛ commune kɔnɔ c'est kun t'a la quoi parce que e bɛ ka jɔnya ko kɛlɛ kɛ e yɛrɛ ko k'i tɛ jɔn ye est ce que kun b'o kɛlɛ la wa kun foyi t'o la donc mais comme olu fana ko ko faransikɛw de bɛ k'olu pousser parce que an ka sigida in na yan faransi de bɛ an ka sigida ninnu ɲɛ mais faransi fana bɛ se k'a tiɲɛ quoi donc u bolo bɛ mɔgɔ mɔgɔ da u bɛ se o tigilamɔgɔ la en principe mais ne kɔni bɛ min f'u ye u k'a fɔ faransika ninnu ye parce que kɛlɛ min bɛ tiɲɛ yɛrɛ la o réalité tɛ an fɛ donc olu fana ka se ka jɔ k'o tiɲɛ fɔ faransikaw ye minnu bɛ k'u bila nin kɛlɛ kunbɛn na parce que olu de b'a tora kɔnɔ sisan sinon olu o man ca o mɔgɔ minnu don o man ca o mɔgɔ naani bɛ mɔgɔ duuru ɲɔgɔnna de don olu de don sinon an bɛ ka laada min fɔ kabila si tɛ yen o laada tɛ kabila min kɔnɔ i y'a faamuya et puis minnu bɛ o kɛlɛ la sisan mɔgɔ caman de bɛ yen fɔlɔ olu bɛnbakɛ tun ye jɔn ye mais depuis jɔnya bila la olu tɛ mɔgɔ ka jɔn ye ni kɛlɛ min filɛ ka wuli sisan olu ko k'u tɛ nin kɛlɛ kuntan in na quoi parce que olu tɛ jɔn ye quoi ni jɔnya t'i kan i bɛ don jɔnya kɛlɛ la pourquoi donc minnu fana donna a la ni fɛn wɛrɛ ye parce que u ma don a la ni tiɲɛ yɛrɛ ye u donna ni ko wɛrɛ de donc c'est à dire u ka sabali u yɛrɛ bɛ tiɲɛ dɔn quoi parce que n'i hakili ka ɲi dɔrɔn i bɛ sɔn tiɲɛ ma mais u kana nata quoi u kana nata k'u ka sigida laadaw tiɲɛ u kana nata u bɛ sigi min kɔnɔ sigi diya min kɔnɔ k'o goya u yɛrɛ la quoi donc ne b'o o kuma de lancer vraiment bɛɛ ka sabali kɛlɛ filɛ nin ye a tɛ foyi ɲɛ kɛlɛ bɛ ko tiɲɛ dɛ a tɛ fɛn ɲɛ quoi bon surtout n'i bɛ kɛlɛ kɛ i kan ka kɛlɛ kɛ min na i bɛ kɛlɛ kɛ o la quoi mais mɔgɔ wɛrɛ bɛ kɛlɛ la o mɔgɔ wɛrɛ kana ka e ta k'i don a ka kɛlɛ kɔnɔ vraiment ni ale ye jɔ sɔrɔ yɔrɔ la e kɔni tɛna se ka jɔ sɔrɔ parce que i tɛna fɔ exactement ko nin de bɛ quoi donc en tout cas ne bɛ appel bila bɛɛ lajɛlen ma ko tiɲɛ kɔni vraiment a filɛ nin de jango tɛ commune kɔnɔ jɔnya tɛ yen mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ la u bɛ ko wɛrɛ de kɛlɛ la sinon u tɛ jɔnya ko kɛlɛ la parce que jɔnya tɛ anw fɛ donc n b'a ɲini bɛɛ fɛ vraiment bɛɛ ka sabali quoi sabali de ɲɔgɔn tɛ an ka sigi diya ɲɔgɔn bolo o de ka ɲi kuma min bɛ n bolo k'a fɔ o ye nin ye ala sago aw sɔrɔ monsieur le maire ni ce voilà